Good afternoon everyone and thank you for joining us today. I am Ali Khan from United Visions and today we will be exploring research papers. Research papers को दरअसल उर्दू में तहकीकी मकाला कहते हैं. तहकीकी मकाला इनकी साख, अहम अनासर और हमारे इल्म में इनके इजाफे की अहमियत. Moving toward the third slide. Third. Move. बिल्कुल. What is a research paper? तहकीकी मकाला आखिर होता क्या चीज़ है? देखिए, generally a research paper includes sections like includes introductions, methodology, results and conclusion. ये जो introduction है यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मौजू आ जाता है, यानी शॉर्ट सा introduction. इसके बाद methodology में इसके तरतीब आती है, तरीके आते हैं कि आप इसे लिखते कैसे, लेकर कैसे जाते हैं, मेथडोलॉजी. उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं कि आपको रिसर्च करके पता क्या लगा कि आपने किसी चीज़ के मौजू के ऊपर रिसर्च किया तो आपको पता क्या लगा कि वो रिजल्ट्स क्या आए हैं आपके पास, वो रिजल्ट्स आ जाते हैं. और कंक्लूजन्स. अब हम लोग आते हैं रिसर्च पेपर के साइंटिफिक मेथड में. What is the scientific method of a research paper? अब हम साइंसी तरीके पर अगर बात करें तो जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला है क्वेश्चन. साइंटिफिक मेथड में सबसे लाजमी जो चीज़ होती है वो है क्वेश्चनिंग. क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप है. अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उसको आगे लेकर चल सकते हैं उसका जवाब ढूंढने के लिए. सेकेंड चीज़ आपके पास आती है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस आपकी प्रेडिक्शंस को कहते हैं, जो आपको कंफर्म जवाब तो नहीं होता लेकिन आपके जहन में एक प्रेडिक्शन होती है कि ये हो सकता है. नंबर 4 पे आपके पास मेजरमेंट्स एंड डाटा कलेक्शन आ जाता है. मेजरमेंट्स एंड डाटा कलेक्शन जो है, सारा जो डाटा आपने रिसर्च किया उन सारों को ऑर्गेनाइज करना, उन सारों को मेजर्स करना, चेक करना. आगे डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस जो है वो ये ऐसे स्टेप है जिसमें आपने अपनी पिछली जो मेजरमेंट्स है, डाटा है, उनको एनालाइज करना होता है, उनको देखना होता है कि आपसे कोई गलती हुई है कि नहीं हुई, या सारा कुछ आपने मतलब सही किया. इन द लास्ट देयर आर कंक्लूजन्स. कंक्लूजन्स आपको वही रिसर्च पेपर का एंड पर बताती है कि आपने रिसर्च पेपर के एंड पर आपके पास क्या कंक्लूजन्स निकले हैं, क्या किस मौजू किस मतलब आप एंड तक पहुंचे हैं. अब हम बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन की. सर आइजैक न्यूटन की एक कोट है, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट. इसका मतलब कुछ यूँ है कि अगर मैं इतना आगे देख पाया हूँ तो दूसरों के कंधों पर, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ तो ये मैं अकेले नहीं बना, मतलब मैंने दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनके रिजल्ट्स में से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, उनके कंधों के ऊपर मैं ऊपर तक आया हूँ, अकेला नहीं आया. मतलब ये क्रेडिट वो खुद नहीं बल्कि अपने साथ दूसरे साइंटिस्ट को भी क्रेडिट दे रहे हैं इस चीज़ का. अब आते हैं हम लोग रिसर्च पेपर के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं. जैसे कि रिसर्च पेपर के मेन एलिमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आता है टाइटल. टाइटल आपका मेन मौजू होता है जो रिसर्च पेपर जिसके ऊपर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं. सेकंड पे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट इज काइंड लाइक ऑफ शॉर्ट समरी. आपका जो रिसर्च पेपर है उसकी शॉर्ट समरी को आप एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं. इंट्रोडक्शन में आपके पास इंट्रोडक्शन में आपके पास इसके ऊपर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसका आपने इंट्रो लिखना है, इंट्रोडक्शन. उसके बारे में आपने बताना है शॉर्ट से इंट्रोडक्शन की ये क्या है, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं. फोर्थ में हमारे पास इसका मेन पार्ट आता है लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर से इसका क्या है, यानी जो एंशिएंट लिटरेचर है, पुरानी किताबें, उससे इसमें क्या मिलता है आपको. दिस इज काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप. उसके बाद मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बात की है. मेथडोलॉजी सेम यही चीज़, मेथडोलॉजी हमारे पास ये भी है. रिजल्ट्स भी सबसे मेन स्टेप्स रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स आते हैं. रिजल्ट्स जब आपके पास आ जाते हैं उसके बाद डिस्कस करना दूसरे के साथ कि क्या वो आपके डिसीजन के साथ एग्री करते हैं कि नहीं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि डिस्कशन से आपको और पता लग जाता है कि अगर वो आपको कोई सवाल देते हैं और अगर आप हल कर लेते हैं फिर तो आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है.
لیکن اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دیتے لیکن تو آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریزلٹس کلیئر نہیں ہیں, آپ کو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد لاسٹ میں ڈسکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. کنکلوژن آپ کے ریسرچ پیپر کی جو لاسٹ میں کنکلوژن نکلے ہیں, لاسٹ میں نتائج نکلے ہیں, اس کو کنکلوژنس کہتے ہیں. لاسٹ میں آپ ریفرنسز پیش کر سکتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ پیپر میں کہاں سے کسی اور ویب سائٹ سے یا کسی اور ریسرچ پیپر سے مدد لی ہے, یا جہاں سے آپ نے مدد لی ہے ریسرچ پیپر کو تیار کرنے میں آپ ریفرنسز میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر سائنٹیفک ریسرچ پیپرز اینڈ ڈاؤن لوڈ, یہاں پر میں نے چند ویب سائٹس ایڈ کی ہیں جہاں سے آپ ریسرچ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ریسرچ پیپر میں اور انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی اور زیادہ گہرائیوں میں جانا چاہتے ہیں اور زیادہ گہرائیوں میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی بھی سائٹ پر جا سکتے ہیں اور ریسرچ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ریسرچ پیپر کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں, کوئی اگر آپ کو ٹاپک ملتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ریسرچ پیپر یہاں پر جا کر پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے, یہ بالکل فری ہے. لاسٹ کنکلوژن بینیفٹس, اس کو آپ کنکلوژنس کو بینیفٹس آف اے ریسرچ پیپر بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے. بینیفٹس آف اے ریسرچ پیپر, سب سے پہلا بینیفٹ جو ریسرچ پیپر لکھنے کا ہے, اٹ ڈیفائنس پرپز کی سیکشنز. ریسرچ پیپر کی مدد سے جو آپ کے سیکشنز ہوتے ہیں, آپ کا ڈیٹا جو ہو جائے وہ آرگنائز ہو جاتا ہے اور آپ کو اسے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے, ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اٹ اسٹرکچرز آئیڈیاز سسٹمیٹکلی, جو آپ کے آئیڈیاز ہیں اس کو اسٹرکچرز کر دیتا ہے. systematically structured your ideas. Number third, it keeps attention on the main points for precision. Research paper کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو دھیان ہے نا وہ اس کے مین پوائنٹس پر ہی رہتا ہے. ریسرچ پیپر کا فارمیٹ ہی کچھ یوں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو دھیان ہے اس کے مین پوائنٹس پر رہے گا اور مطلب آپ کا ٹائم نہیں ضائع ہوگا اور آپ مین پوائنٹس پر ہی فوکس کریں گے. Ensures smooth flow between sections. Research paper also ensures smooth flow between sections. Research paper کے ہر سیکشن کے درمیان میں ایک کنیکشن ہوتا ہے, وہ ایک smooth flow ہوتا ہے. آپ smoothly ایک چیز سے دوسری چیز پہ شفٹ ہو سکتے ہیں. Moving toward the second last benefit, it helps allocate time effectively and prevent delays. ریسرچ پیپر کی وجہ سے آپ ٹائم پر اپنا کام پورا کر سکتے ہیں اور یہ ڈیلیز سے آپ کو بچاتا ہے, آپ کو ڈیڈ لائن سے بچاتا ہے, آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ اچھے سے اپنے کام کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. لاسٹ بینیفٹ, اٹ الاؤز فار ریفائنمنٹ بیفور کمپلیٹنگ دا فل پیپر. اٹ الاؤز, یہ الاؤ کرتے ہیں ریفائنمنٹ, مطلب یہ آپ اس وقت سمجھا جا سکتا ہے کہ اٹ الاؤز فار ریفائنمنٹ بیفور کمپلیٹنگ دا فل پیپر. آپ پہلے کوئی ریسرچ پیپر پہلے سے جمع کرا دیں اور پھر آپ بعد میں اس کو کر سکتے ہیں. اٹ الاؤز فار ریفائنمنٹ بیفور کمپلیٹنگ دا فل پیپر. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے, مجھے اجازت دیں, میں چلتا ہوں.